topic for today is simple future tense. I'm getting cold. Lanjut. Simple future tense. Kejadian yang akan datang. Future tense itu sama dengan grammar-grammar yang sebelum-sebelumnya, yaitu digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa di masa mendatang atau pekerjaan yang baru akan dilakukan. Contoh, nanti malam, besok, minggu depan, kapan gitu ya. Kan kita nggak ada yang tahu besok bakal terjadi apa gitu kan. Apakah sesuatu hal yang akan itu pasti terjadi? Guys, dijawab. Nggak pasti ya, Miss ya. Not Akan yet. belum akan terjadi. Akan itu belum tentu terjadi. Maybe yes, Belum maybe no. tentu. Ya, bisa. Maybe yes, maybe. Ini catatan saya tadi. Saya tunjukkan aja. Jadi akan dalam bahasa Inggris itu ada 3. Bisa pakai will, bisa pakai shall, bisa pakai be going to. Jadi will, shall, be going to ini artinya adalah akan. Diingat-ingat. Siapa yang pakai will? Semua subjek. I will, you will, they will, she will, Devi will, Bayu will. Gitu. Lalu kapan siapa yang pakai shall? Hanya I dan we. I shall, we shall. Boleh nggak? Devi shall. Nggak boleh. Ingat-ingat. Lalu siapa yang boleh pakai be going to? Semua subjek. Semua sama dengan will. Lalu sekarang kita akan ngebahas penggunaannya. Will sama shall itu kedudukannya sama. Digunakan untuk hal-hal selain janji atau rencana yang belum tahu kepastiannya. Jadi bagi cewek-cewek di sini, Densi, Ratna, Vika, Reni, kalau ada laki-laki atau seorang pria yang ngomong I will love you forever, jangan dipercaya. Karena dia pakai will. Kalau pakai will berarti janjinya belum tentu ditepati. Ingat-ingat itu. Tapi kalau dia pakai I am going to love you forever lah, itu sedikit boleh dipercaya. Jangan banyak-banyak, tapi juga boleh dipercaya lebih banyak daripada will dan shall. Itu ya. Jadi kedudukannya kalau dipakai be going to ini peristiwa yang lebih pasti kayak janji, rencana, tapi kemungkinan besar akan terlaksana. Dengan kata lain, orang yang bilang akan menggunakan be going to, itu dia nanti akan berusaha untuk menepati janjinya. Tapi ya jadi enggaknya kita juga nggak tahu ya, gitu loh. Yang pasti dia berusaha untuk menepati janjinya. Tapi kalau will dan shall, ya pokoknya janji aja dulu. Gitu ya. Urusan ditepati nanti. Nah, jadi hati-hati kalau ada pria-pria hidung kembar yang bilang will atau shall. Oh, Densi, I will love you forever. Coba ganti pakai be going to dulu aja, jangan pakai will. Itu ya. Jadi kedudukannya sebenarnya memang will, shall, be going to memang artinya sama-sama akan, tapi level orang untuk semangat atau memenuhi janjinya itu lebih bagus di be going to daripada will dan shall. Lanjut. Oh ya, untuk bentuk negatif, kalau will ya jadinya will not, tinggal nambahin not aja, atau won't. Hati-hati, ini bacanya won't, bukan won't. Nah, ini won't, artinya ingin. Kalau won't, will not, artinya tidak akan. Ini won't, ini won't. Hati-hati. Oh ini. Will jadi will not atau won't. Shall jadi shall not. Be going to jadi be not going to. Jadi be, ya be ini adalah to be. Misalnya, I, to be-nya apa? M is apa? R. I. Am. Berarti I am going to. Devi to be-nya apa? M is R. Is berarti Devi is going to. Nah, kayak gitu ya.
Jadi ini saya kasih contoh. I will always love you. Biasa. We shall go to the zoo next week. Kita akan pergi ke kebun binatang minggu depan. Kalau yang pakai be going to, Mr. Suparno is going to come to my house. Pak Suparno akan datang ke rumahku. Jadi is going to ini be going to artinya sama dengan will. Gitu ya. Dalam memahami tentang kalimat tanya, will ini fungsinya ada banyak. Penggunaan yang pertama, will digunakan untuk kejadian yang dilakukan secara sukarela. Tuh, misalnya membantu orang kayak gitu ya. Boleh. I will help you. Aku akan membantumu. Nah, jadi lebih ke sukarela itu pakainya will. Yuk, coba dibaca satu-satu. Siapa mau duluan baca? I will send you the information when I get it. I will send you the information when I get it. Oke. Ayo berikutnya yang bawah. I will translate the email so Mr. Smith can read it. Read it. Read it. Read it. Digabung. Read it. I will translate the email so Mr. Smith can read it. Next. Berikutnya. Will you help me move this heavy table? Will you help me move this heavy table? What is move? Apa move itu? Pindahkan. Memindahkan heavy berat, meja berat ini. Oke, next. Will you make dinner? Will you make dinner? Akankah kamu membuat makan malam, memasak makan malam? Next. I will not do your homework for you. I will not do your homework for you. Aku tidak akan membuatkan PR-mu, mengerjakan PR-mu. Oke. Next. Ayo, yang belum? I'm really hungry. Sebelumnya. I will do all the housework myself. Kurang kenceng suaranya. I won't do all the housework myself. I won't do all the housework myself. Aku nggak akan mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Good. Next. I'm really hungry. Bawahnya. You'll make some il apa al itu? I'll. I'll make some sandwich. I'm really hungry. Aku sangat lapar. Oh, I will. Ini kan pokoknya tanda petik L2 itu singkatan dari will ya. I'll. Bacanya I'll. Dibaca I will juga boleh. I'll make some sandwiches. Aku akan membuatkanmu sandwich. Next, berikutnya. I'm so tired. I'm so tired. Aku lelah banget nih. I'm about to fall asleep. Hampir aja aku ketiduran. Oh, I'll get you some coffee. Aku akan membuatkanmu kopi. Next, berikutnya. The phone is ringing. Terus bawahnya. The phone is ringing, I'll get it. I'll get it. Get it. P ketemu H, bacanya F. Phone, bacanya phone. The phone is ringing. I'll get it. Teleponnya lagi bunyi tuh. Oke, tak ambilin. Aku akan mengambilkannya. Penggunaan will yang kedua. Will digunakan juga untuk janji. Contoh, I will call you when I arrive. Aku akan menelponmu ketika aku sudah sampai. Kan janji ya. If I am elected president of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. Jika aku terpilih jadi presiden United States, aku akan memastikan setiap orang mendapat akses untuk asuransi kesehatan yang murah. Ya kan janji. Janji politik.
I promise I will not tell him about the surprise party. Aku janji aku nggak akan ngomong sama dia tentang pesta kejutan. Don't worry, I'll be careful. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. I won't tell anyone your secret. Aku nggak akan bilang ke siapa-siapa tentang rahasiamu. Hati-hati, karena dia pakai will. Ya, dia berjanji tapi dia pakai will. Berarti bisa jadi janjinya menyebar. Penggunaan yang ketiga, menggunakan be going to untuk menyatakan rencana. Lah, inilah bedanya. Kenapa be going to lebih bisa dipercaya daripada will dan shall? Be going to ini merupakan sebuah rencana yang sudah disusun. Jadi sebisa mungkin pasti akan berusaha untuk ditepati. Itu bedanya. Ya, he is going to spend his vacation in Hawaii. Dia akan menghabiskan liburannya di Hawaii. Kalau bentuk negatif ya she is not going to spend. Yuk coba dibaca. Tenggorokan saya lagi error. Ayo. She is not going to spend her vacation. Huh? Spend her vacation in Hawaii. Spend itu menghabiskan. Vacation itu liburan. She is not going to. Dia tidak akan menghabiskan liburannya di Hawaii. Yuk, berikutnya. She is not going to spend her vacation. Bawahnya. Bawahnya. We going to meet each other tonight. We are going to meet at. When? Oh yes. When are we going to meet each other tonight? Kapan kita akan bertemu malam ini? Oh, kita akan ketemu jam 6. Oke, next. Next. I'm going to be an actor when I grow up. Itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu nggak? Saya pergi. Saya akan menjadi aktor ketika saya sudah besar. When I grow up, ketika saya dewasa, ketika saya sudah besar. Jadi I'm going to itu sama dengan will, saudara-saudara tolong diingat. Jadi kalau I am going to itu saya akan menjadi seorang aktor ketika saya besar. Next. Michelle. Michael, yang mana? Michelle. Oh, Michelle is going to begin medical school next year. Michelle akan memulai, begin kan sama dengan start ya. Michelle akan memulai kelas sekolah medisnya tahun depan. Yuk, next. They are going to drive all the way to us. All the way, all the way. All the Mereka way. akan menyetir sepanjang jalan ke Alaska. Oke, next. Who are you going to invite to the party? Invite. Invite. Siapa yang akan kamu undang ke pesta? Sebentar ya. It's low battery. Oke, yuk. Who is going to make John's birthday? Belum. Who are you going to invite? Invite itu apa? Undang. Undang. Siapa yang akan kamu undang ke pesta? Next. Yuk, dibaca.
Who is going to make John's birthday cake? Who is going to make John's birthday cake? Who, bacanya who ya, W-nya nggak usah dibaca. Siapa yang akan membuat kue di ulang tahunnya John? Sue is going to make. Oh, Sue yang akan bikin, Mbak Sue. Sue Bakery. Yuk, penggunaan yang keempat. Will, shall, be going to. Ini penggunaannya, kedudukannya sama-sama untuk menyatakan sebuah prediksi, ramalan. Contoh, the year 2222 will be a very interesting year. Sama, jadi bisa pakai will, bisa pakai is going to. Tahun 2222 akan menjadi tahun yang menyenangkan. Nah, kan itu prediksi ya. Jadi bisa pakai will, bisa pakai shall, bisa pakai be going to, boleh. John Smith will be the next president. John Smith akan menjadi presiden. Boleh pakai is going to juga. John Smith is going to be the next president. Boleh. The movie Zenith will win. Boleh juga pakai is going to win. Nah, jadi kedudukannya sama. Kalau untuk ramalan prediksi sama. Nah, ini yang paling penting catatan. In the simple future, dalam menyatakan suatu kejadian yang akan datang, it's not always clear which use the speaker has in mind. Sebenarnya nggak pasti. Orang yang berkata akan, itu dia akan jujur atau melakukan menepati janjinya atau enggak, itu kita nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya orang yang ngomong, speakernya sendiri. Misalnya kayak yang tadi, oh Densi, I will love you lah. Itu kan sebagai pendengar kita nggak tahu pasti ini beneran apa enggak ya. Ya, yang tahu pasti akan janjinya itu dilakukan adalah dirinya sendiri. Oke. Yuk, sekarang daripada dibikin PR, kita kerjakan sama-sama. Sambil di kolom chat box. Bentar. Yuk, sekarang yang part 1 dulu. Part 1. Put the verbs in bracket into the simple future tense. Yuk, siapa yang bisa mengerjakan part 1 nomor 1? Jawabannya yang benar. Cinema. Jawaban nomor 1 saya tulis di kolom chat box ya. Yuk, Bayu. Jack is going to the cinema. Kurang tepat. Ayo. Jack Nomor is 1. going to the Putus-putus. Jack is going to the cinema. No, kurang tepat. Yang dalam kurung belum dibuka itu. Jack is going go to the cinema. Diulangi. Jack is going go to the cinema. Kurang dikit. Jack is going to go to the cinema. Yes. Jagat, salah. Kalau pakai will, masih nomor 1. Kalau pakai will jadinya gimana? Jack will go to the cinema. Yes. Simple aja. Jack will go to the cinema. Kalau will-nya diganti be going to, ya Jack to be-nya apa? Is. Oh, berarti Jack is going to. Go-nya tetap ditulis lagi. Tuh, karena kan is going to artinya akan. Pergi. Nah, akan pergi. Itu ya. Yuk, nomor 2. Yang bisa boleh pulang. Sandy. Ayo, nomor 2. Ayo, jangan kalah sama kelasnya bapak-bapak tadi yang jam pertama.
Sandy waits a novel. Sandy, Waits a novel. akarnya ditaruh di mana? Sandy will write a novel. Yes, pinter. Masih nomor 2. Kalau pakai be going to berarti jadinya Sandy will pakai be going to. be. Will-nya kan sudah saya tulis itu. Sandy Is going to write a novel. Pinter. Bacanya jangan W-nya nggak usah dibaca, Vika. Write. Write a novel, bukan write. Itu ya. Yes, me. Number 3. Nomor 3. I will become a famous singer. singer. Yes. Pinter. Masih nomor 3, tapi pakai be going to. Oh, ada I ya. Boleh pakai shall juga. Kalau pakai shall dulu deh. Pakai shall gimana? I shall become I shall a famous become a famous singer. Yes, pinter. Masih nomor 3, pakai be going to. Jadinya gimana? I Be going I am be going to become a famous singer. singer. Oke, good. Number 4. Ini jawabannya sambil ditulis masing-masing ya, karena nanti di Google Classroom saya nggak pernah mau menuliskan jawabannya. Jadi kalian tulis sendiri, lalu nanti buat belajar sendiri. Yuk, number 4. My friends will next. Ayo. My friends will have an exam next week. Exam. Exam itu kependekannya, singkatannya dari examination, artinya ujian ya. Examination disingkat jadi exam. Tuh. Oke, pinter. Sekarang pakai be going to, masih nomor 4, tapi pakai be going to. Coba. My friend going to My friend going to an exam next week. No. My friend going to have an exam next week. Diulangi, coba. My friend is going to an exam Going next week. to Kurang tepat, kurang sedikit lagi. My friends are my going friend to have an exam next week. Yes, temannya ada berapa itu temannya? Banyak. Banyak. Kalau banyak berarti pakai to be apa? Yang itu kepalanya banyak. are. My friends are going to have an exam next week. Okay. Number 5. Saya sampai heboh. Iya, suara saya Jan Daniel will go to school tomorrow. pinter. Jan will go to school tomorrow. Oke. Masih nomor 5, tapi pakai be going to. Yuk. Jane is going to Jen is school going to go to Going to school tomorrow. Ah, diulangi coba. Jane is going Jan is going to school tomorrow. Jen is going to go to school tomorrow. Iya. Bacanya jangan Jane dong, Jane. Ya, jangan dibaca Jane.
Jane is going to go to school tomorrow. Number 6. Yuk, number 6. Jawabannya ditulis sendiri-sendiri. Saya nggak nulisin. Ayo. Come on. In 2100 robots will do the housework. Pinter. Siapa tadi? Jagat ya? Jagat apa Bayu? Saya, Bu. Jagat. Saya itu siapa? Saya pokoknya. Pokoknya Jagat, saya. Jagat. Oke, number 6. Masih nomor 6, tapi pakai di going to. Coba jadinya gimana? Hmm. 20,000 robot going to do the house. Devi mesti tubinya Iya. kurang. Tubinya nggak dikatut. Apa ya, Bi? Masih ngeblank, Bu, bentar. Ayo, masih nomor 6, tapi pakai be going to. Coba. In 2100 robots is going to do the housework. No. Robotnya ada berapa, guys? 1. Oh, 1. 100. Robotnya itu ada S-nya. berarti. Berarti dia lebih. R ya, berarti R. Berarti In the 1,100 robots are the Robot R. do the housework. ayo yang genah, yang bener. Ngomong yang benar. In 2100 robots are going to do the housework. Pinter. Oke, Robot itu termasuk benda atau makhluk hidup, Bu? benda dong. Termasuk benda. Berarti benda walaupun banyak tetap pakai R ya, Bu ya? Iya, kan dia sudah masuk subjek. Subjek itu nggak hanya orang loh ya. My cat, kucingku. My cats, kucing-kucingku. Nah, itu juga termasuk. My books, itu juga termasuk ke subjek. Oke. Next, number 7. Nomor 7. Yuk. That will home. That That will will be be home home. at 4 o'clock. Yes. Kalau pakai be going to, That is going to be home at 4 o'clock. yes, pinter. Jagat habis minum kopi berapa galon hari ini? Tumben, oke. Number 8. Yuk, number 8, nomor 8. Mom will iron the clothes. Iron man. Iron The clock. The clothes. clothes, guys, clothes. Wah, ini ketahuan ini nggak pernah shopping ya. Clothing. Ya, kemarin kan sering denger ya, clothing. Ya, baju, clothes. Bukan clothes. Sekarang pakai be going to. Mom is going to Mom is going to iron the clothes. Clothes mana? The Clothes. clothes. Hey, ya selesai. Sekarang kita lanjut ke part 2.
Disuruh menegatifkan. Jadi nomor 1 sampai 8 ini kalimat positif. Negatifnya jadinya gimana? Yuk cepat. Go out. Will not you tonight. Kamu ngerjakan nomor berapa? Nomor 2. Go to the mart. Will not Suaranya travel jauh. to Mars. Gini deh, Densi, Bayu, kalau nggak ngomong, suaranya dimatikan, di-mute. Will Densi, not travel Densi to suaranya Mars. di-mute, Densi. Nah, oke, yuk. Siapa yang mengerjakan? Nomor 1, part 2. We won't travel to the Mars. Pinter. Boleh pakai won't, boleh pakai will not, terserah. Nomor 2, yuk. Bob won't have lunch with me. Bob won't have lunch. With me tomorrow. Oke. Number 3. Ditulis sendiri-sendiri, saya nggak nulis. I won't play football with you. with you. Oke, pinter. Number 4. Mr. Green will not work in a Mr. library. Green won't work in a library. Library. Li- Library. 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 Diulangi lagi. What is library? Perpustakaan. Yes, perpustakaan. Yuk, number 5. They will not have a party next week. Good. Number 6. Sam Sam. will not go to the disco tonight. Number 7. I won't travel to Antarctica. Good. I won't atau I'll not. Boleh. Saya tulis deh. Jadi bisa juga kayak gini. Bisa juga kayak gini. Nah, itu ya. Jadi nomor 7 ada berbagai versi jawaban. Number 8, nomor 8 sekarang. The party won't start at 7:30. 7:30. Kita kemarin pelajaran jam-jaman jam 7.30 itu jam berapa ya? Masuk di ujian besok. 7.30 jam berapa? Half past 7. 7:30. Kebalik. 7:30. Yes, 7:30. Kalau jam-jaman itu menitnya dulu yang disebutin. 7:30. Oke. Sekarang kita lanjut ke part 3. Ada yang tahu part 3 ini disuruh ngapain? Urutkan. Pinter, mengurutkan. Karena dia masih acak. Yuk, siapa yang bisa mengerjakan nomor 1? Will you go out tonight? Pinter. Will you go out tonight? Akankah kamu pergi malam ini? Number 2. Kalau ada kalimat tanya, berarti will-nya yang di depan ya. Nomor 2, yuk. Ben will go. Oh, kalimat Dancing tanya siapa tomorrow. yang di depan? Will Ben. Oh, will. Will Ben go? Go. Will Ben go dancing tomorrow? Pinter. Will Ben go dancing tomorrow? Number 3. Will they get married in June? Nomor 3 nggak ada question mark, nggak ada tanda tanya. Berarti dia bukan kalimat tanya. They will Get married in June. Juni. Juni cari. June guys, June. Bukan Juni. Itu kalau kita ngomongnya Juni, Juli. Number 5. Oh, salah ya. Number 4. It won't recover next week. Jadi
Kalau yang ada keterangan waktunya, itu keterangan waktu bisa ditaruh di depan, bisa juga ditaruh di belakang. Jadi kayak jawabannya Vika tadi, next week-nya taruh belakang. Nggak apa-apa. Boleh nggak taruh depan? Boleh. Next week. It won't be cold. Oh, won. Woon. Ini ya. Jadi next week-nya atau keterangan waktunya boleh di depan atau di belakang, sama aja. Yuk, number 5. She will travel by car. Hey, tanda tanya jagat. Will she travel by car? Number 6. People want life on the Mars. Bon. People Want life on the Mars. Live secara langsung dong. Live on the Mars. Anak-anak batin gini pasti disalahin sama Miss Rina. Ayo diulangi yang benar. People live on the Mars. Hah, kok tiba-tiba live? People would live on the Mars. Number 7. Gary will move to New York. Pintar. Number 8. When will Will you go to London? Hah? When will you go to London? Ada yang nggak setuju sama jawabannya Bayu? Jawabannya Bayu bener nggak tadi? Will one go to London, Joy? Tambah kacau. Masa orangnya taruh di belakang? Will Joy when go to London? When Joe will go to London. When-nya di mana? Di depan. Jawaban When Bayu Joe go tadi. to London. when Chu will go to London. Sudah saya tulis jawabannya di chat box. Jahat yo, saya. Lanjut yuk, sekarang part 4. Jawab pertanyaan berikut ini. Kalau emotnya senyum berarti yes, kalau emotnya sad berarti no. Gitu aja. Oke? Kelihatan nggak sih? Jelas nggak sih emotnya? Dia lagi senyum apa sedih? Ini antara Emotnya nggak jelas, Miss. Jelas. Kurang jelas. Jelas di Kalau zoom aja. dibesarin agak-agak ngeblur juga. Iya sih. Senyum apa? Yuk, Senyum kayaknya nomor lanjut. 1. Number 1. Will John be famous? Akankah John menjadi terkenal? Dia senyum. Yes. Berarti Yes. yes apa? He will. Yes. Will. He will. Yes, he will. John laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Berarti kata ganti. He. Laki-laki. Yes, he will. Number 2. Will you go to the disco? No. 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 I won't. I No. no. I will. No, No, I I won't. won't. No, No, I I will won't. not. Boleh. Bukan won't, Devi, won't. Bisa no, I won't. Bisa no, I will not. Sama aja. Number 3. Will Jenny do the washing up? Senyum itu. Yes, he will. Yes. Iya, Jenny. Jenny kan perempuan. Kata gantinya she. Number 4. Will your friends come tonight? Akankah teman-temanmu datang malam ini? No, they won't. No. They won't. No, they won't. Won't. Kok won't? Ayo. Salah, Devi. They Won't. they won't. They won't. Kenapa kok they? Mereka.
Teman-temanmu berarti mereka. Number Lebih 5. dari satu ya. Yes. Number 5. Will it snow tomorrow? Apakah besok akan turun hujan? Salju. No, Tidak. it won't. No. No apa? It won't. No is word. Ngawur, Devi, ngawur. Number 6. Will you have a party this Friday? Yes. I will. Yes, I will. Jawabannya I karena yang ditanyakan kamu. 7. Will we have English tomorrow? Apakah akankah besok ada kelas bahasa Inggris? No. No, we won't. We won't. Number 8. Will Peter travel to Rome? Yes, we will. Yes, he will. Okay. That's all, guys.